they need to make some money. So we have what we call form this program, this business plan, in order to bring a solution. Because Your Lifestyle is nothing but a solution-based company, a company that has come and put together its whole act and created a couple of business programs, and also in the process wanted to become what we call a public listed company, and started giving members free shares, which we call future shares. When the shares price, which is at the moment 79 cents, is that right? I think 80 already. Okay, the share price is now 81 cents. Can you see? 81. So when the share price goes down to $1 or 100 cents, then we will start our process of completing the becoming a public listed company in the London Stock Exchange. So whatever number of people, as the number of people come in, and shares are given to these new people, and when you buy packages, and again when they come into the program as either what we call as sponsorships, or as mostly when they came in as a lifestyler, that means they have paid €10 and done their personal verification. To them, the shares are being allocated. So when these numbers grow, then of course the share price goes up. But there is a catch which we have not been able to solve. When we first started introducing these three programs rather, the shares itself, future shares itself, and then the advertising program, and also the lifestyle program, we wanted people to become members of the lifestyle company. That means they do the personal verification. So when we first came in here, when we first introduced it on the 20th of April, what happened was a lot of people joined. Not because they understood our mission and all. They just saw money is going to come to them. They didn't read how this money is going to come to them. All they were surprised is two things as far as the share advertising is concerned. Everyone who registers will make up to €1,000, per annum, per year. And for everybody they introduce, they will also make €1,000 as what we call referral advertising program. I don't know how many of you really understand this program. Why am I repeating it over and over? Because there are many of you are new here. Probably you have never or didn't read and understood the website. Therefore, you will have no clue, or you have very little understanding of what this is all about. So I think, do I stop here, Karu, to give a chance to our three members to translate? Yes, please. Yeah. Okay. Alok, you translate first the gist of it, and then followed by Bodurudin, and then followed by Roslan, and then followed by Bodurudin. Right? We have a difference. Yes, sir. Thank you, sir. Welcome. मेरे जितने भी हिंदी भाषी भाई बहन हैं उनके लिए मिस्टर अरुण का संदेश है कि आप सब लोगों को ये बड़ी हैरानी हुई कि पिछले 2 हफ्तों में कोई जूम मीटिंग नहीं हुई या कोई संवाद नहीं स्थापित हो सका। तो बहुत सारे सवाल और बहुत सारी चीजें आती रही, लेकिन जो बेसिक पर्पस है किसी भी जूम मीटिंग का, वो बेसिक पर्पस ही अगर आप लोग फॉलो नहीं करते तो हम क्या उम्मीद करें आपसे। हम लोग कह के हार जाते हैं कि इसमें मीटिंग में आइए तो अपना रीनेम कीजिए या अपने कोई हैंड्स मत रेज कीजिए, कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में रखिए, या आपसे कहा गया कि भाई जो चीजें बताई गई 3x7 नेटवर्क एटलीस्ट बनाइए। कम से कम उस समय जब शुरुआत हुई थी तो 1000 लोग अगर 3x7 नेटवर्क बनाए होते तो ये टारगेट जो है मैक्सिमम अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट हो चुका होता और अब तक हम सब लोग इनकम ले रहे होते। तो बेसिकली हम लोगों ने ना तो कोई बात ध्यान से सुनी, ना ही उसको इम्प्लीमेंट किया। तो उसके बाद केवल जूम मीटिंग्स में आके सवाल करना या टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर केवल सवाल ही करते रहना और कोई बात ना सुनना ना उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ये कैसे संभव होगा। ये तो हर हाल में करना ही करना है। और कंपनी का जो मिशन और विजन है वो ये है कि हम लोग सबकी मदद करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, किसी भी कंट्री से आता हो।
कोई कास्ट, क्रीड, कलर, कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। के बावजूद हम सब लोग अपने इस दिशा में बढ़ रहे हैं, बहुत तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों से इतनी सी उम्मीद जरूर करते हैं कि प्लीज जूम मीटिंग्स में जो भी बताया जाए उसको बहुत ध्यान से सुनिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, उसको अमल में लाइए। उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये जितनी भी हमारी मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगी। Thank you. So, Badurudin, or Roslan? Roslan. Okey, sahabat semua, Mr. Arun menegaskan kenapa kita tidak adakan meeting selama 2 minggu sebelakang ini. Ramai yang salah faham, ramai yang bertanya kepada beliau berkali-kali melalui telefon, mesej semua, kenapa masih tidak lancarkan kita punya perikanan ya. Jawapannya tetap sama. Daripada dulu sampai sekarang kita perlu capai 3 juta keahlian yang buat PV. Sama saja, okey. Kita kena capai 3 juta tu. Jadi kita bukan buat cerita, dan benda ni memang setiap kali meeting, dalam Zoom meeting pun kita menegaskan benda yang sama. Dan beliau juga mengharapkan kepada para leader yang ada agar jangan menjadi batu api ataupun memecah belahkan kerukunan dan juga kesepakatan yang ada sekarang ni. Jadi jangan ada dalam grup kita yang cuba menyembah minyak kepada api yang marak ya. Okey. Kalau kita ingat balik semula, projek 3M Plus yang telah diluncurkan pada Julai 2020, okey, sepatutnya kita target sebelum Oktober 2020 kita akan capai 3 juta ini dengan melakukan 1000 orang untuk membuat 3x7 untuk buat projek 3x7 ni untuk capai 3 juta. Itu pun tidak terlaksana. Jadi persoalannya kenapa tidak terlaksana? Sebab ramai yang tidak faham konsep yang dikendaki itu. Dan sekarang ni kita tahu yang terbaru ni Jalita telah diwujudkan, iaitu Jalata International Training Academy. Akademi ini disediakan untuk semua ahli, untuk belajar latihan yang bersistematik. Daripada masa ke masa kita akan disediakan dengan latihan yang boleh bantu kita semua. Tajuk pada hari ini adalah revamping our PV substantive. Okay, sebentar lagi Mr. Arun akan cerita bagaimana projek yang berikutnya ataupun plan berikutnya untuk mencapai 3 juta juga. Sementara kita menunggu syarikat menguruskan integrasi perbankan di antara perbankan yang ada untuk buat pembayaran, kita diseru untuk bersama-sama untuk menurunkan countdown ini kepada kosong. Right? Okey, projek benefactor yang akan dibentangkan sebentar lagi, sama juga konsep dia adalah untuk mencapai 3 juta ni. Jumlah tu, berapa jumlah yang diperlukan tu sudah ada. Okey, bagaimana nak aktifkannya, Mr. Arun akan terangkan sebentar lagi. Okey, matlamat pertama, matlamat asal Jalan Start adalah untuk bantu semua ahli seluruh dunia agar bebas dari masalah kewangan melalui program yang akan dijalankan ni. Berkenaan dengan future share, pada hari ini nilai future share kita dah mencapai ke 81 sen euro. Jadi nilai future share ini hanya akan naik apabila jumlah PV ahli kita bertambah. Right? Jumlah PV aktif yang bertambah, baru nilai kita ni akan naik. Apabila mencapai 1 euro, barulah nilai ini kita punya future share ni boleh diapungkan di Bursa Saham London. Okey, pada 2024-2020 bermulanya Jalan Styal dunia, kita mula masa tu soft launch kita, ramai yang join, ramai register free dan ramai yang salah faham yang berlaku sampai segitu. Jadi kita perlu perbetulkan. Jadi ramai yang tidak baca news dan tidak baca website. Okey, diharap kepada mereka yang baru join selepas ini, pada sini pun sila buka website dan beri tumpuan untuk baca news dan juga berita yang disampaikan. Okay, back to you, Mr. Arun. Thanks. Very good translation. We accept that we are Jalita is Ya Lifestyle, J for Ya Lifestyle, Team Alpha, that is Jalita. Whereas Jala, Ya Lifestyle, Academy. So that is Jala. That is our training scheme, what we call ARM. So both our members who have joined us will, for free, will benefit from both. Okay, right now we are going to start our training, our academy training, which have been fully approved by the company, and we will work together with the company to provide the training. So, Bodu Reading, please, do what your part. Thank you, sir.
এখানে যারা বাংলা বুঝেন সবার উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, মিস্টার অরুণ স্যার যে কথাগুলো বললেন, এখানে অনেকেই হয়তো জুম মিটিং এখনো হচ্ছে না, এতদিন থেকে এই বিষয় নিয়ে অনেকে আলোচনা করছেন। এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো যে জুম মিটিং এ যে বিষয়টি দেওয়া থাকে, হেডলাইন যেটা থাকে, সেটা আমরা হয়তো পড়ে দেখি না। ওখানে যে বিষয়টি থাকে এটা অবশ্যই আমাদের পড়ে দেখা উচিত। তো আরো যে বিষয়গুলো আছে, দেখুন আমাদের সবারই একে প্রশ্ন, কবে শুরু হবে, কবে শুরু হবে, কিন্তু কবে শুরু হবে এটার বিষয়ে যে উত্তরটি এখানে মানে বারবারই বলা হয়ে থাকে বা আমাদের এখানে বলে থাকে, কিন্তু সেই বিষয়গুলো আপনারা ফলো করেন না। তো এখানে আপনাদের যে প্রশ্নগুলো থাকে যে কবে শুরু হবে, এই ক্ষেত্রে দেখুন যখন প্রথমত শুরু হয় তখন 1 কোটি মানে যেটা আপনার 10 মিলিয়নে হওয়ার কথা ছিল, তারপরে সেটা কমিয়ে 50 লক্ষ মানে 5 মিলিয়ন, তারপরে কমিয়ে 3 মিলিয়ন 30 লক্ষতে নিয়ে আসা হলো, যেখান থেকে মিস্টার অ্যালেক্সার ওখান থেকে 10 লক্ষ নিজে স্পন্সর ব্যবস্থা করে দিলেন বাইরে থেকে। তারপরেও দেখুন আমাদের যে টার্গেট কি, কাউন্টডাউন 0 করতে হবে, যতক্ষণ 0 না হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু শুরু হচ্ছে না। এই বিষয়টি আমরা জানি। তো আমাদের যদি আমরা ঠিকভাবে কাজটা করতাম তাহলে কিন্তু এটা অনেক আগেই কাউন্টডাউনটা 0 হয়ে যেত, কিন্তু সে কাজটি করা হচ্ছে না এবং আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না। এখানে আমাদের যে কোচ আছেন মিস্টার অরুণ স্যার, উনি আমাদের কোচিং দিচ্ছেন বিষয়গুলোতে, যে জানানো দিচ্ছেন। তো উনি ওনার জায়গা থেকে আমাদের কোচিং দিচ্ছেন, কিন্তু আমরা আসলে কতটুকু ফলো করছি, আমরা কি আসলে ফলো করছি না, আমরা শুধু শুনছি দেখছি, কিন্তু আসলে কাজটা আমলে নিচ্ছি না। এই যে কাজটা করছি না বিধায় কিন্তু মানে কাউন্টডাউনটা 0 হতে এত সময়টা লাগছে। এরপর যে ফিউচার শেয়ারের যে বিষয়টি আছে, ফিউচার শেয়ারের যে আজকের রেটটা আছে সেটা 80 সেন্ট মতো। তো এখানে যে রেটটা, এখানে ফিউচার শেয়ার কবে শুরু হবে এই বিষয়ে যেটা বলেছেন সেটা হলো যখন 1 ইউরো হয়ে যাবে, মানে 1 ইউরো যখন হয়ে যাবে ফিউচার শেয়ার, তখন পাবলিক লিস্টেডের জন্য লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে ওখানে আবেদন করতে পারবো। আমাদের পক্ষ থেকে, কোম্পানির পক্ষ থেকে আবেদন করা হবে। আবেদন করার পরে সেটা তখন পাবলিক লিস্টেড হবে এবং ফিউচার শেয়ারের ওই বিষয়টি কমপ্লিট হবে। তো একটা বিষয় এখানে যে আমাদের আরো কিছু বিষয় আছে, যে আমরা আমাদের যে প্রশ্নের বিষয়গুলো আছে বা এগুলো আছে, আমরা দেখা হলো প্রশ্ন করে আসছি, বারবারই একটা কথাই বারবার বলে আসছি, কেন এটা শুরু হচ্ছে না, কবে শুরু হবে, বা এই বিষয়গুলো, এগুলো আমরা যদি এভাবে না বলে আমরা যদি বিষয়টি ভালোভাবে দেখি এবং আমরা যদি কাজগুলো ঠিকভাবে করি, আমাদের যে টার্গেট গুলো দেওয়া আছে আমরা যদি কমপ্লিট করি, আমরা দ্রুত শেষ করতে পারলে কিন্তু কোম্পানির পক্ষ থেকে দ্রুত শুরু করতে পারবে। এই জন্য আমাদের যে বাকিটা আছে এখন বর্তমানে যে 2 লক্ষ প্লাস মাইনাস 80,000 যে পিভিটা আছে, এটা আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে। এটা কমপ্লিট করার পরে কি করতে পারবো, আমরা শুরুর বিষয়ে যেতে পারবো। এছাড়াও যে আপডেটের বিষয়গুলো আছে, এই আপডেট গুলো আমাদেরকে জানতে হবে। এবং ওয়েবসাইটে আরেকটা দুঃখজনক বিষয় হলো যে ওয়েবসাইটে অনেক কিছুই দেওয়া আছে যেগুলো আমরা দেখি না। আমাদেরকে দেখা উচিত ওয়েবসাইটের বিষয়গুলো, কিন্তু আমরা দেখি না, জানি না। সবসময় আমরা প্রশ্ন করতে থাকি কেন শুরু হচ্ছে না, এই সেই। ইভেন এমনও আছে যে আমরা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থাকে, আমাদের ওখানে উত্তর না দেখে আমরা প্রশ্ন করতে থাকি, আগের প্রশ্নের উত্তরগুলো পড়ি না, দেখি না। তো এগুলো আমাদের দেখা উচিত এবং এগুলো পড়া উচিত, জানা উচিত। তো এই বিষয়গুলো জানলে এবং দেখলে এটার উপর নির্ভর করে হলেও আমাদের যে মানে বিষয়টা আছে খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে। এই ক্ষেত্রে আমাদের যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, আমাদের মানে কবে শুরু হবে এই বিষয় নিয়ে এত মাতামাতি না করে আমাদের যে কাজটা আছে কাজটা কমপ্লিট করা, যত দ্রুত সম্ভব আমাদের কাউন্টডাউনটা 0 করা, তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, Bodhuri. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, if I may just continue to run down from those days. Many of our attempts to explain to the company. First of all, I must tell you, why am I doing this? Because I was the first one to join the company, as far as I know, and I became very close with the founders and the company itself. So I took it upon myself. This is a fantastic, once-in-a-lifetime opportunity. I must do my best to make sure that this particular, business program is brought to all over the world. So wherever I had contacts from India, Bangladesh, Indonesia, and the people that I initially brought, they brought this program to almost all the countries in the world, more than all the countries in the world. So as you probably know, or you don't know, Ya Lifestyle members or Ya Lifestylers are living in practically all the countries and all the islands and territories of the world, some 200 plus, all right? And we, in the first 2 months itself, after launching, by the end of May, we had over 2 million people registered. Many of them registered for the wrong reason, because they thought the next month, each one of them will be called and given 1,000 euros. Again, it is the problem with most people out there who are just out for fast money. And
this sickness has not been protected by Your Lifestyle. We also get the same type of people, and very soon they see that what they have asked for is not happening. So the next thing is they call us names, that we are a company out to get money fast, we are a fake company, we are this and that. The same people who came and joined us, and in many cases, some of them introduced 300-400 directs into the company. You know what happened? All this is excellent, but they never had belief, they didn't have faith, and of course they don't have trust because they just don't read and they don't find out. So this has been the problem plaguing a lot of companies, including ours. Why would some company start up from somewhere in Europe and then give away free shares? Many of us who have joined, okay, from the beginning, from May, April, and so on, really have. You look at, the person on the screen has over 200,000 euros of shares when the value goes up. Now itself 160,000 euros. How much did this person pay in order to get that kind of shares? These future shares will eventually become real shares. Did the company charge them any money? Just because they came in and they did something, they introduced people. Even if these people did not do their personal verification, the shares were given, and this has been the case. So right now, after we have removed some 1.4 million people who have used fraudulent cards to do their personal verification, people who have joined multiple times, people who are underage joined us, we removed something like 1.4 to 1.6 million people from our total number of registered. And still, we have over 5 million people who are registered. And out of these, some only less than 2 million people among the Your Lifestylers have actually what we call, it's not coming from me, Karun? No. Okay, never mind. So there is a background noise. So these people are still there, waiting for what? Let me see whether they pay the money. Let me see whether they start advertising program. These people are total baggage. So the company has already decided, come March on the 5th, that these people's, what we call, shares all will be taken away. They will still be members. The shares will be taken away. Do you think the company has taken away the shares of these people? Not yet. Not yet. They are still giving you a chance. That's why the title of this talk is, revamp your PB incentive. We have given you incentives, and this whole program is about incentive. When you do your personal verification, you get your future shares and all the other incentives. It's like we are playing a game with you. Why is this happening? To give you more time, to give more time to the people who have signed up 5, 6, 7, 8 months ago, but for reasons known to them. I think that the reason that comes to my mind is, they're not even checking their website and they're doing something else. Doesn't matter. So this is the reason I found. When we decided to see, when we saw that the numbers are not going down, our numbers are not going up, and the countdown, is not going down, then I realized that it's not necessary to spend too much time. Before, in May, June, July, every day we had meetings, every day, because that's the time we really wanted to get the company started. But as we saw, then Mr. Alex came out and said, look, I need to get started. What shall I do? So he gave them incentives. He says, we will now get people to pay just €5 for someone to join them as a sponsorship program under the advertising company. So we had these advertising packs. So what do you expect? We here have been talking day in, day out. Come and get somebody under you. 3, 4, 5, 6, 7, 10 people. But what you all did? Most people, they wanted more money for themselves. Understandable. There's nothing wrong with that. So they only focused on buying advertising packages because they were not going out ready to talk to other people because it was easy for them. And also, in order to encourage them further, we gave an incentive. Anyone who bought a package of worth more than €300, either advertising or lifestyle, we increased their first year's direct advertising bonus and their first year's referral advertising bonus
from 1,000 to 1,500, 50% more for the first 12 months. Now, so that resulted more people. Why did we do that? So that you will buy the shares and get the numbers down. But the numbers are still there, all right? There are still some 280 people, 1,000 people who have not come in. But as I was saying earlier, once my tag team realized, why are we wasting our time talking to these people? Let us do something else that we can bring the people. And that's exactly what we have been doing in the last 2-3 weeks. Coming and talking to you, saying the same thing over and over is not producing the results. But yes, it was producing some results, not the expected results. That the numbers go down to 0, one down. No, it didn't. So what we have done in the last 2-3 weeks, we focus on talking to the people from countries where people who are most receptive. And these are not ordinary people. These are business people. These are business captains who realize that your lifestyle is giving them an option like never before. There is no, incentives out there for a businessman to increase his profit like what your lifestyle can do, what the advertising program can do, what the lifestyle program can do. So we have been successful, very successful in talking to several very forward-thinking business people, people with a heart, benefactors, because they decided they can come forward with their money to help buy PVs. So in the last 2 weeks, our focus is talking to them. So we have more than 3 million people now, once the PVs all are bought, and once we get this PV to be done by the people out there. So after that, I will talk to you about the so-called benefactor program. What these benefactors, people who are doing some benevolent things, so that they want everybody, even those who don't have money, to benefit from the lifestyle program. So I'll talk about the benefactors program later. Before I introduce the most important news that you all are waiting for. Okay, so my translators, I hope you can do justice to this so far. Thank you. Alok? Yes, sir. Yeah. Right away, sir. Thank you. Mr. Arun wants to convey अब तक का जो प्रोसेस है, इनफैक्ट वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, और वो भली भांति परिचित है यहाँ के मैनेजमेंट से, यहाँ के ओनर्स से, और जो प्रोजेक्ट उन्होंने देखा उसमें उन्होंने पाया कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कि जीवन भर हमेशा के लिए किया जा सकता है। और शुरुआत जब हुई हमारी, तो जो रजिस्ट्रेशंस हुए वो ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज में हुए, ऑलमोस्ट करीब पूरे वर्ल्ड में हमारे रजिस्ट्रेशंस हुए। और उसके बाद लोगों ने उस बात को समझने की कोशिश नहीं की, ना वेबसाइट को पढ़ने की कोशिश की। उसमें ये लिखा गया था कि 1000 यूरोज आपको मिलेंगे और उसके एवज में आपको क्या करना है वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो लोग रजिस्टर करते गए, उसके बाद उनके दिमाग में वो गलत ख्याल आया। तो जब वेबसाइट या आपके सीनियर ने, किसी ने ये बताया ही नहीं कि एग्जैक्ट प्लान क्या है, तो उनके दिमाग में फिर वो गलत ख्याल आया। उसके बाद फिर वो एक्यूज करते हैं कि कंपनी ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो सबसे पहले तो मेरा कहना ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो इतनी रिच और इतनी वेल इन्फॉर्म्ड वेबसाइट मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। उस वेबसाइट को देखिए, उस पे गूगल ट्रांसलेटर लगा हुआ है, अपनी जो लैंग्वेज आपको पसंद आती हो उसको उसमें ट्रांसलेट कीजिए, और सबसे पहले तो समय निकाल के अपनी वेबसाइट को ही पूरा स्टडी कर ली। आपके 99% सवाल वहीं खत्म हो जाएंगे, ये मेरा बात है। तो इसके बाद अब हम लोगों ने जब शुरुआत में फ्री शेयर्स भी देना शुरू किए अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो उसमें तो बिना किसी पेमेंट के आपको शेयर्स मिल रहे थे, और कोई भी जितने भी पेमेंट्स आपको कोई नहीं दे रहा था, उसके बाद भी उन शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ रही थी। वैल्यू इसलिए बढ़ती है कि जितने लोग केवाईसी करते जा रहे थे उस हिसाब से शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे ये 100 सेंट्स यानी कि $1 हो जाएगा। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी होंगे हमारे। तो इसके चलते
फिर भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो मजबूरन कंपनी को ऐसे लोगों को हटाना पड़ा। ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन लोग, 1.5 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको ये पता ही नहीं था कि ये एग्जैक्टली ये प्रोसेस क्या है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है। लोग अंडर एज भी आए उसमें, लोग डबल ट्रिपल रजिस्ट्रेशन करके अपने नाम की बहुत सारी मल्टीपल आईडीज लगा के भी आए। तो 1.4 मिलियन लोगों को हटाने के बाद भी अभी इतने लोग बच रहते हैं। उसके बाद भी लोगों को अभी एग्जैक्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही नहीं हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर होगा, आप पाएंगे कि ये एक इतना बेहतरीन और इतना शानदार प्रोग्राम है जो पूरे विश्व में हर आदमी के भले के लिए काम कर रहा है। हम अभी भी लोगों को मौका दे रहे हैं, अभी भी समय रहते अपना पर्सनल वेरिफिकेशन कराइए और आपके जो शेयर्स आपने अभी तक जो कमाए हैं उनको बचाइए। अब इसके बाद मिस्टर एलेक्स ने ये तक कोशिश की कि बहुत ज्यादा हो, अब लोगों को दिक्कत आ रही है, कोरोना का भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये सब भी चल रहा है, तो एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम के माध्यम से 5 यूरो तक का जो है वो एक स्पॉन्सरशिप का भी उन्होंने प्रस्ताव दिया। उसके बाद भी लोगों को कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए, और इस कंपनी का जो बेसिक सक्सेस मंत्रा है वो ये है कि जितने ज्यादा लोग हमारे जो एटलीस्ट जो 3 मिलियन जो टारगेट है, इमीडिएट टारगेट, वो तो आए कम से कम, उसके बाद हम शुरुआत करें तो कितना भव्य किस्म का भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। इवन उन्होंने इस काउंटडाउन को कम करने के लिए एडवर्टीजमेंट बोनस जो 1000 आपको यूरो साल का मिलना था उसको भी 1.5 गुना किया कि कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस आप करेंगे तो आपको 50% मोर मिलने वाला है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कंपनी अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रही है, समझना और समझना सिर्फ आपको है। थैंक यू सर, बैक टू यू। Thank you. Thank you very much. And Ruslan, right? Yap. Okey, Mr. Arun juga menegaskan kenapa beliau bertanggungjawab, kerana beliau adalah orang yang pertama yang join Yalafta dan beliau juga adalah orang yang rapat dengan owner jaga kita founder kita iaitu Mr. Alex. Jadi sebagai orang yang terawal, ya, kita yang orang kata jurujuruan dunia ni, beliau perlu memastikan bahawa semua orang ya di dalam Yalafta ni berjaya dan tidak ada yang tertinggal. Ya. Jadi kalau kita lihat daripada sejarahnya, daripada bulan April, 20 bulan April sehingga akhir bulan Mei 2020, yang akan lebih 1 juta orang yang berdaftar. Oleh kerana penyampaian yang salah dan juga pemahaman yang tidak betul dan berpunca daripada ahli kita yang tidak membaca maklumat yang dia letak dalam memo kita, maka berlakulah ketidakkepercayaan kepada syarikat. Ramai yang tidak buat PV. Alright? Ramai yang hanya tumbuh dan menunggu sahaja. Jadi sebab itulah kita tengok berpunca daripada penerangan daripada awal tu sendiri yang salah, benda itu berlarutan yang akhirnya rasa memberi kekangan kepada leader-leader lain untuk membetulkan keadaan sebelumnya. Jadi kalau kita pastikan, kalau kita tengok future share kita yang diberikan oleh syarikat kepada kita, walaupun kita tak buat lagi PV, kita sudah dapat future share situ. Telah dibuang daripada jumlah 1.4 juta hingga 1.6 juta yang seperti Mr. Arun cakap tadi itu, jumlah future share kita yang sebelum ni dah lebih dekat hampir 1 euro, turun dari 10 kepada 60 sen. Jadi jumlah tu turun kerana apa? Sebab berlakunya pertindihan akaun. Ada yang membuat akaun palsu, ada 2-3 akaun yang palsu pada satu nama. Lepas tu juga ada yang membuat akaun yang tidak sah. Jadi benda ni menyebabkan banyak buang masa kita kat sini. Sepatutnya pada 5 bulan 3 2021, yang ikutkan memo asalnya, mereka-mereka yang lama berdaftar yang tidak buat PV, sepatutnya nama mereka juga akan didominkan, diletakkan sebagai akaun yang tidak aktif. Future share mereka sepatutnya juga akan ditarik. Tetapi syarikat yang datang masih lagi peluang kepada mereka untuk bersama-sama kita. Sampai sekarang ni future share mereka masih tidak ditarik. Okey, kalau kita ingat Mr. Alex pada peringkat asalnya dulu memperkenalkan package advertising dengan nilai 5 euro per orang. Okey, per setiap orang dengan package paling rendah adalah sampai 25 euro. Persetujuan ini adalah persetujuan bersama di antara syarikat perkanan juga yang dengan Jalan Lifestyle. Matlamatnya tak sama adalah untuk untuk mempercepatkan proses mencapai 3 juta ahli kita. Jadi kita punya package advertising sepatutnya boleh dilancarkan. Walau bagaimanapun,
meskipun benda ni dilancarkan pun, kita punya proses tu tak sampai lagi 3 juta, sampailah sekarang. Dan daripada diskusi yang berterusan di antara tag member, daripada tag admin kita, kami dapati kita perlukan buat sesuatu. Dan setakat sekarang ni, sebentar lagi Mr. Arun akan ceritakan apa itu benefactor dan bagaimana ianya boleh mempercepatkan dan membantu kita mencapai 3M kita. Alright? Back to you, Mr. Arun. Okay, thank you. Bodu Rudy. Yes, sir. Thank you. Yeah, thank you. মিস্টার অরুণ স্যার যে কথাগুলো বলেছেন যে এখানে আপনার যখন জ্বালা পিস্টল শুরু হয়, শুরুর সময় থেকে উনি আছেন এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার জ্বালা পিস্টলের যে পরিকল্পনাটি আছে অনেক সুন্দর পরিকল্পনা দিয়ে কাজটি শুরু হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো যে যখন কাজটি শুরু হয় এখানে ওয়েবসাইটে শুরু থেকে লেখা ছিল এবং আমি পার্সোনালি নিজেও দেখেছিলাম আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে, তো দেখা হলো যে এখন ওয়েবসাইটে আছে। শুরু থেকে একটা কথা ওয়েবসাইটে লেখা ছিল যে পার্সোনাল ভেরিফিকেশন, মানে তখন কেওয়াইসি ছিল, এই বিষয়টি করা লাগবে। আমরা শুধু রেজিস্ট্রেশনের দিকে লক্ষ্য রেখেছি, রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, ফ্রি সাইন আপ করতে হবে, এই বিষয়টি লক্ষ্য রেখেছি, এটি করেছি। কিন্তু মানে তখনকার কেওয়াইসি বা এখনকার পিভি বা পার্সোনাল ভেরিফিকেশন একই কথা। তো এইটা যে আমরা তখন লক্ষ্য করি নাই বা আমাদের টিমের মধ্যেও চর্চা করি নাই, আমরা শুধু সাইন আপ করে গেছি। এবং সাইন আপ করতে গিয়ে একটা সময় বাংলাদেশ, ভারত এবং মালয়েশিয়া এরকম বেশ কয়েকটি দেশের মাধ্যমে, মানে মাত্র কয়েকটি দেশে অনেকগুলো প্রায় কয়েক মিলিয়ন কি হয়ে গেছিল আপনার রেজিস্টার, ফ্রি সাইন আপ হয়ে গেছিল। ফ্রি সাইন আপ হয়ে যাওয়ার কারণে তারপর থেকে মানে কেওয়াইসি যে প্রসেসটা শুরু হয়ে যায়, শুরু হয়ে যাওয়ার পরে বা পার্সোনাল ভেরিফিকেশনের প্রসেস শুরু হয় এবং এটার পরে এটা যখন শুরু হয় অনেকে বিষয়টি জানতো না এবং অনেকে টিম লিডারের মধ্যে থেকে জানাই নাই, না জানায় অনেক তথ্য। এবং এমনও হয়েছে যে এমন অনেকে আছে যারা সাইন আপ করতে হবে এবং কেন করতে হবে এই বিষয়টি না জেনে দেখা গেল কি একজনেই কি করেছে, নিজের ডাটা দিয়ে একাধিক আইডি করে ফেলেছে বা এরকম ভাবে কিছু অ্যাকাউন্ট করে ফেলেছে, যে অ্যাকাউন্ট গুলো প্রায় 14 লক্ষ থেকে 16 লক্ষ, মানে 1.4 থেকে 1.6 মিলিয়ন আইডি সরিয়ে ফেলা হয়েছে কোম্পানির পক্ষ থেকে। কারণ এই আইডি গুলো একাধিক ছিল, একজনেরই যে ডাটা গুলো আছে সেই ডাটা গুলো ব্যবহার করে একাধিক আইডি ক্রিয়েট করা হয়েছিল, বিধায় এই মানে আইডি গুলোকে কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এর ফলে যে ফিউচার শেয়ারের যে ভ্যালু ছিল এই ভ্যালু গুলোর একটা বিষয় হয়েছে, এবং ফিউচার শেয়ারের এরপরও ফিউচার শেয়ারের যে বিষয় ছিল যে এখানে আপনার যে রেট ছিল এই রেটের উপর নির্ভর করে কিছুটা কম বেশি হয়েছে। এবং আরেকটা বিষয় হয়েছে যে যখন এই ফিউচার শেয়ার গুলো এখন পর্যন্ত রাখা হয়েছে অনেকের কাছে, এবং এটা পিভি না করলে কেউ কিন্তু থাকবে না, এটা বলা হয়েছে স্পষ্ট যে আপনার কাছে যে ফিউচার শেয়ার গুলো আছে এটা যদি পিভি না কমপ্লিট করে থাকেন বা কেওয়াইসি যদি কমপ্লিট না করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার কাছে এই ফিউচার শেয়ার গুলো থাকবে না। সো এটা করাটা অত্যন্ত জরুরি। আর এই বিষয়গুলো বারবার করে বলে দেওয়ার পরেও দুঃখজনক হলো সত্য এগুলো আমাদের অনেকেই লক্ষ্য করেনি। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হলো ওয়েবসাইটে সবকিছু এত সুন্দর ভাবে দেওয়া আছে, তারপরেও আমরা এটা দেখি না বা জানি না বা জানার চেষ্টা করি না, শুধু প্রশ্ন করি। তো আমাদের উচিত হবে যে এই বিষয়গুলো জানা। এরপরে যে বিষয় হলো যে মিস্টার অ্যালেক্স চেষ্টা করেছেন বারবার বিভিন্ন ভাবে শুরু করার, বিধায় আমরা আমাদের জায়গা থেকে কাজগুলো ঠিকভাবে করছি না, বিধায় মিস্টার অ্যালেক্সার বিভিন্ন ভাবে ইভেন দেখা হলো অ্যাডভার্টাইজিং যে স্পন্সরশিপ প্রোগ্রামটা এটা নিয়ে আসলো 5 ইউরোর যে বিষয়টি, এটা নিয়ে আসার পরে কি হলো যে অনেকেই এটার উপর ঝুঁকে গেল, কারণ মানুষের কাছে তারা যেতে চায় না, এটা অনেক সহজ, পকেটে টাকা আছে টাকা দিয়ে শুরু করে ফেলে। কিন্তু যে টিম তৈরি করলে ইনকামটা বেশি হবে এই দিকে লক্ষ্য না রেখে এটা শুরু করে, এটার একটা বিষয়। তারপরেও আমাদের যে কাউন্টডাউন জিরোর পক্ষে যে বিষয়টি আছে সেটা শেষ করার বিষয়টি, এটা এখন পর্যন্ত কমপ্লিট করে না। আমাদের সবাই সবার দিকে শুধু দেখে বসে আছি, কে করবে না করবে, হচ্ছে না কেন, কাউন্টডাউন জিরো হচ্ছে না কেন, কমছে না কেন, কাউন্টার কমছে না কেন, স্লো হয়ে গেল কেন, এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করি এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা করছি। আমরা নিজের যে জায়গা থেকে কাজগুলো কিন্তু করছি না, যদি করতাম তাহলে অনেক আগেই আমাদের যে অ্যাডভার্টাইজিং বিষয়টি ছিল, অ্যাডভিয়ার বিষয়টি ছিল, এটা শুরু হয়ে যেতে পারতো। এছাড়াও যে বিষয়টি আছে এগুলোর উপর নির্ভর করে কোম্পানি অনেক দিন ধরে অনেক কিছু দেখলো এবং দেখে যাচ্ছে আমাদের ফাউন্ডার মিস্টার অ্যালেক্সার উনি বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেছেন, এমনকি 50% এক্সট্রার মাধ্যমে দেখা গেল যে 1 বছরের জন্য, প্রথম 1 বছরের জন্য কোম্পানির পক্ষ থেকে যে এক্সট্রা দেওয়ার বিষয়টি বলেছেন, এটিও উনি অফার দিয়েছেন। অফার দেওয়ার পরে 1 বাই 1 এর বিষয়টিও করেছেন। এরকম বিভিন্ন ধরনের অফার, ইভেন এখন দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন ধরনের ইনসেন্টিভ উনি দিয়ে যাচ্ছেন, ইনসেন্টিভের অফার দিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও আরেকটি বিষয় নিয়ে আসতে যাচ্ছেন বেনিফ্যাক্টর প্রোগ্রাম, বেনিফ্যাক্টর প্রোগ্রামটা নিয়ে আসতে যাচ্ছেন। বেনিফ্যাক্টর প্রোগ্রামের ডিটেলস বা বিস্তারিত যে বিষয়গুলো আছে এটা মিস্টার অরুণ স্যার একটু পরে জানাবেন যে বিষয়টি বলেছেন। তো আমরা বেনিফ্যাক্টরটা একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে, এই বিষয়টি আমরা যতটুকু মিস্টার অরুণ স্যার বললেন
তো এই ক্ষেত্রে আমরা ওটা জানতে পারবো আশা করছি। আর আমাদের যে কাজগুলো হবে অবশ্যই আমাদের মেন যে বিষয়গুলো এগুলো দেখতে হবে এবং নিজের যে কাজগুলো আছে ঠিকভাবে করতে হবে। আমরা যদি ঠিকভাবে কাজগুলো করি, আর ওয়েবসাইটে সবকিছুর উত্তর দেওয়া আছে, আপনি যদি ওয়েবসাইটটা একটু ভালোভাবে দেখেন, আপনি চাইলে কিন্তু গুগল ট্রান্সলেটর ব্যবহার করে লাইফ স্টাইলের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি নিজের ভাষায় বাংলায় বা হিন্দি বা অন্য যে কোনো ভাষায় আপনি ট্রান্সলেট করে কিন্তু পড়তে পারবেন। সকল কিছু উত্তর ওখানে দেওয়া আছে। তো সকল কিছুর উত্তর আপনি ওখানে পাবেন আশা করি। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you very much. Okay. All right. So there's a lot of story to be told, but the idea here is not to tell stories, but to give you the next information that's available. So I was saying earlier, while we were coming and meeting our members and requesting them and urging them to help us bring the numbers down, many responded. Yes, many responded. But the response was more towards buying packages that will make them have more people under their first level one, so that when the advertising programs start, they can start making a lot of money. So the emphasis, the pool has always been, yeah, lifestyle, no doubt pay much more than any other programs out there. It is not an investment program, but yet it is more powerful than the investment program because of at both the advertising as well as the lifestyle program. Now, I'm not going to tell you why this is so, because by now you should have understood the benefits of the advertising as well as the lifestyle program. If you ask me, between the two, which is more powerful, that will bring about a change in this world, it is the lifestyle program. But to get people to join us in the lifestyle program, the advertising program is a great icing to a cake. Just like icing to a cake, it's a way that attracts money. People who otherwise would not be able to talk to people now can actually get the packages, like advertising packages. So the advertising company places people who they don't know under them, that they will watch the ads together with you. So if you bought a 300 or more euro worth of advertising packages, which gives you, like, for example, 60 sponsorship, you can typically make for the first 12 months, 60 times 125 euros per month. Okay, that is a lot of money. So a lot of people went to this package. Nothing wrong with that. But what I didn't figure it out, that the biggest program was the advertised lifestyle program. All it needed initially, all right, for you to come and do your PV at 10 euros, and then when you start watching the advertising program, from your income, you can, first of all, pay the remaining 8 euro, because the actual PV for a lifestyle member is 18 euro. At the moment, you pay just 10 euro and you get and that's about the only entry that is required, the minimum entry for any program out there. When many companies that people have joined, the company folded out within a month, it was 10 times more. So what I'm saying is, with 10 euros, if you have used our suggested method of building a 3x7 network, you would have got a formidable, large lifestyle network. And when the advertising program comes, when each one of them, in addition to paying fully your so the cost of your PV, and then pay another 30 euros to what we call activate your lifestyle, you would have made a lot of money. We would have started the program early. Many of you have started the program. Sometimes way back in August, September, we also talked about, while waiting for the advertising program, we need to also activate your lifestyle program. 30 euros one time, 30 euros, but get as many people that you have brought in your first level, second level, and so on. Because unlike the advertising program, the lifestyle program made 7 levels. Not everybody followed, but some did follow. Every single one who followed, who did it, who actually activated this, some among them did. For example, even this person had quite a number, that this person also made money. You see, the person made something like, let's see, advertising, it's a lifestyle program, made 2,000 US dollars. You know what this person did? She bought $1,000 worth of advertising package. And how much is that? How many people will come in under this person?
when you bought a 1,000, 2 times 500, that means for each 500 there will be 100 people. Some 200 people joined her because she just followed an advice that was given here. Not many people from her followed, but she made money. And today she's active. She still has another 300 over euros there, but everybody's still waiting for the lifestyle program. So if you had followed us, you would make money by now, and you would have got, if not 100, 200, maybe even 1,000 people in your lifestyle. I am telling through my own experience. So never mind about all of that. So as I was saying earlier, while instead of coming and talking to you guys, myself talk to some people who are what I'm called the benefactors. Benefactors are people who will put out their money so that everybody else will gain something. So thank God, we have found a few very enterprising people with a very, wonderful heart, who have come out and paid PVs, personal verification, all right, for 300, 400,000 people. So you look at what we currently have, some 279. We already have PVs, okay, for 400,000, 300,000 people. So we are more than covered what is available there. So that's why the last 2 weeks we have been busy doing this, and these PVs will be now available. So instead of putting people all under them, what they have done, what we have put together is a very simple program. I'll try to explain as simple as possible. Benefactor program, right? So it's called benefactor. Benefactor is someone who has got a big heart, who puts some money so that everybody gains. The objective of the benefactors are, one, so that we start our advertising program to get the numbers down to 0. But how many of us doing? When we try to do it, we only do it. I'm talking about all of us, ordinary people. We just go and buy more advertising packages. So when the advertising program starts, we are making more money than the rest. Okay? But these people are different. Both. They set themselves up and also try to get the numbers. Now it's very difficult to go and find 300,000 people, isn't it? Many of you are frowning to get 3 people, 5 people. Okay, so what I'm saying here is the benefactors program is very simple. These people who have bought the PV packages, this is a one-time offer. We have up to 300,000 to 400,000 PVs available. The deal is very simple. Anyone out there, all right, can bring in as many people as possible. 10% of the people, 10% is like this. Let's say you brought 1,000 people. These people need not be members in your network. These are new people. So that's the best thing to do, because we are not trying to steal people from you and pay for their PV. Neither are we paying. But what we are saying is, go and get new people. People who can't even afford the 10 euros, but they are interested in making some money. They're interested in becoming financially free. So you go and get these people. If you brought 1,000 people, we will give them we'll give you 1,000, rather we will set them up to join our, to do their personal verification. In addition to that, we will also give them 3 more vouchers. So these people who came in, introduced by you, all right, but they will be also given 3 more PVs, so they can actually pay forward for 3 of the people to join. So anyone that you introduce will automatically have 3 people under them. Now it's about them, it's not about you. So what do you get in return? If you brought 1,000 such people, you will be given, how many, Karu? 100. 10% of the people. 10% of the people. You will be given 10% of the PV. That means you will be given 100 PV vouchers, so you can sign up any of your people. So that's the deal. That people who came in earlier, they will go under them. So it is more of a charity plus a profit-making thing. Okay, so very people will have this kind of idea. So I would like my friends who are
translating to do the translation first, and then I will go one more round to make you understand. Okay? I'm sure the translators will be able to explain in a simpler way. Go ahead, Mr. Alok. Alok, yeah. Yes, sir. I'm ready, sir. Thank you. Thank you very much. They all have been prepared. They all are prepared. यस सर, मेरे हिंदी भाषी भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और अपडेट है। और बेसिकली मिस्टर अरुण ये एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि ये कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि आपसे ये कहा जाए कि आप कुछ निवेश कर रहे हैं। ये बेसिकली एक वर्किंग प्लेटफॉर्म है और इतना ज्यादा पावरफुल है ये कि इन्वेस्टमेंट प्लान से जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उससे भी ज्यादा आपको बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं। इतना पावरफुल प्रोग्राम है, इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा। लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दीजिए। तो इस प्लान का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप अपना केवाईसी कराते हैं, उसके बाद अपना 30 यूरो से लाइफस्टाइल नीचे एक्टिवेट कराते हैं और अपना नेटवर्क बनाते हैं 7 लेवल तक, तो वो जो इनकम है वो सस्टेनेबल इनकम है और हमेशा के लिए चलने वाली इनकम है। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया बेसिकली। और आपको जो ये केवाईसी के बाद जो एड बोनस मिलने वाला था, आप जितनी जल्दी एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम शुरू होता उसी तरीके से उसी इनकम से आप अपना वो उसको टॉप अप कर सकते थे 30 यूरो से, उसी इनकम से भी कर सकते थे। सर मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके। तो बेसिकली आप जितना जल्दी अगर ये हमारा विज्ञापन का कार्यक्रम शुरू हो जाता, उसी इनकम से हम वो 30 यूरोस एक्टिवेट करके अपना 7 लेवल का नेटवर्क भी एक्टिवेट कर लेते। बल्कि बहुत सारे लोग, कई सारे जो है लोग इसमें ऑलरेडी इनकम भी ले चुके हैं। तो ये इसकी बैकबोन है, इस कंपनी की बैकबोन है लाइफस्टाइल प्रोग्राम। 7 लेवल जो इनकम है आपकी वो बैकबोन है। और जो एडवर्टाइजिंग बोनस है बेसिकली वो आइसिंग ऑन द केक है। दैट इज अ बोनस, दैट इज अ सरप्लस। बेसिक चीज जो है वो लाइफस्टाइल अकाउंट है, आपका 7 लेवल का इनकम है। एडवर्टाइजिंग बोनस जो है वो एक एडिशनल बोनस है, एडिशनल आपका वो है आइसिंग ऑन द केक। सो बेसिकली आप अब जब इनकम शुरू करते हैं तो 8 यूरो पहले आपको पे करने होते, प्लस 30 यूरोस पे करके आपकी लाइफस्टाइल एक्टिवेट होती। तो आपको तब ये समझ में आता कि ये 10 यूरो की पावर कितनी, मात्र 10 यूरो से आप कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, तब ये आपको क्लियर होता और अपना एक्टिव लाइफस्टाइल भी एक्टिवेट हो जाता, आपके 7 लेवल की इनकम भी आपको मिलती। अब चूंकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है तो कंपनी ने एक दूसरा कदम उठाया है आगे बढ़ के। पहले भी उन्होंने बहुत सारे हमारी मदद करते आ रहे हैं और उसके बाद एक नई हेल्प के साथ, एक नए विचार के साथ वो फिर आते हैं। वो प्रोग्राम है बेनिफैक्टर्स प्रोग्राम। कुछ ऐसे लोगों से बात की है कंपनी ने जो पेड पर्सनल वेरिफिकेशंस देने को तैयार हैं। आप जो बचे खुचे जो हमारे जो 3 लाख या 4 लाख जितने भी मेंबर्स हैं वो सब उन्होंने खरीद लिए। उनको केवल पेमेंट आपको उन्होंने करेंगे, आपको केवल लोग देने हैं। मैं क्लियर करता हूं इसको कि इसका आपके पास जितने भी लोग हैं, जो भी लोग आप स्पॉन्सर करेंगे वो आपके नेटवर्क में नहीं जाने वाले हैं, वो जाएंगे उनके नेटवर्क। उनका जो पर्सनल वेरिफिकेशन का खर्चा है वो भी 10 यूरो वही देंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जिन लोगों का भी केवाईसी का पेमेंट 10 यूरो वो करेंगे उनको ये मैंडेटरी है कि वो कम से कम 3 लोग अपने फर्स्ट लेवल में जरूर लगाएं। मतलब ये हुआ कि आपने किसी को वहां पे बेनिफैक्टर्स प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उन लोगों से ये उम्मीद की जाएगी कि वो 3 लोगों को और लगाएं। और ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है, माइंड यू, वो आपका जो खुद का जो जिन लोगों को आप स्पॉन्सर जो दे रहे हैं उनका भी केवाईसी का खर्चा वो दे रहा है, प्लस जो 3 लोग आप नीचे जोड़ेंगे उनका भी खर्चा वो वही दे रहा है। बेनिफैक्टर, बेनेवोलेंट पर्सन, यू गेटिंग मी? तो
आपने बंदा दिया, उसकी कंडीशन ये है कि वो 3 बंदों को लेके आएगा, उन चारों बंदों का जो केवाईसी का खर्चा है वो बंदा देगा। अब आपको क्या मिलने वाला है वो सुनिए। आपको मिलेगा जितने भी लोग आप उसको लेवल 1 में जितने देते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 10 लोग अगर दिए तो उसका 10% यानी कि एक वाउचर आपको एज अ आपका बोनस मिलने वाला है। आप 100 लोग अगर वहां पे देंगे तो आपको 10 वाउचर्स मिल जाएंगे। और उन 100 लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नीचे 3-3 फर्स्ट लेवल पे 3-3 लोग जरूर जोड़ें। उन तीनों का भी खर्चा जो है वो वही देने वाला है। आपकी जेब से या उनकी जेब से, किसी की जेब से कुछ नहीं जाने वाला। वो सारा का सारा पेमेंट वो बेनिफैक्टर या वो फाइनेंसर ही करने वाले। आपका जो फायदा है वो ये है कि जितने भी लोग आप यहां से देंगे अपने माध्यम से, उनका 10% आपने अगर 30 लोग अगर वहां पर दिए हैं तो 3 वाउचर्स आपको मिलेंगे। उन 3 वाउचर्स का आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति विशेष के, उस जो फाइनेंसर है, उस बेनेवोलेंट पर्सन के, उसके नेटवर्क में जाने वाले हैं वो लोग। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि अभी तक जिन लोगों से आप बात नहीं कर पाए हैं किसी की वजह से या पैसे की वजह से या किसी और वजह से, उन सब लोगों को आप यहाँ स्पॉन्सर कर सकते हैं। उन सब का खर्चा केवाईसी का वो पे करेंगे, आपको उसमें से 10% मिलने वाला है। ये बात मुझे लगता है क्लियर हो गई है। अगर नहीं हुई होगी तो हम लोग आगे आने वाली जूम मीटिंग्स में क्लियर कर लेंगे। तो बेसिकली जो ये हमारा जो बैलेंस बच रहा है 3 से 4 लाख, वो हमेशा के लिए ये एक क्लियर मैक्सिमम 1 हफ्ते में हो जाने वाला है। ये एक वन टाइम ऑफर है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप लाना चाहें ला सकते हैं, और जितने भी लोग आएंगे वो सब उसके नेटवर्क में जाएंगे। आपको उसका 10% मिलने वाला है। ठीक है सर, क्लियर हुआ? ओवर टू यू सर। Thank you very much, Mr. I think it took good time to explain. I'm sure it's very clear. Who has Roslan. Roslan. Okey, banyak respon dan permintaan daripada ahli-ahli kita, terutamanya berkenaan package advertising yang sebelum ni kita pernah tamatkan pada bulan lepas. Tetapi oleh kerana desakan pada mereka ni yang masih mengendakkan benda ni, jadi package ADV ni, package advertising masih diteruskan. Walaupun kita tahu bahawa package lifestyle program sebenarnya lebih menguntungkan dan menjadi income lebih besar, jadi benda itu tidak jadi isu di sini. Jadi kita memenuhi kehendak mereka-mereka ini. Okay, contohnya, jika pada mereka yang membayar menggunakan modal lebih kurang €300, kita akan dapat lebih kurang 60 orang. Di 60 orang ni kita kena kali dengan €125 per bulan. Itu adalah potensi. Jadi kena faham betul-betul bahawa potensi income tu maksudnya adalah income yang paling maksimal yang kita boleh dapat. Alright? Jadi sama ada mereka tu menonton atau tidak, kita tidak ada kuasa di sini kerana orang-orang di bawah package advertising ni, kita tidak ada direct access ataupun tidak ada contact direct dengan mereka. Jadi perlu ingat di situ. Dari sini kena ingat jangan dipusing atau diputar-belitkan fakta ini. Right? Okey, dan perlu juga diingatkan juga daripada income kita pada bulan pertama, kalau katalah kita ada seorang pun kita bayar, kita dapat €80. Pertama sekali income kita akan tolak €8. €8 tu adalah baki daripada duit PV yang bakinya €8 tu. Kita bayar €10, backup kita bayar hari tu, jadi €8 itu adalah tolakan pertama yang ditolak untuk baki PV. Dan kemudiannya €30 untuk pengiktifan MLB ataupun monthly lifestyle bonus. Jadi dua ini adalah mandatory. Okay? Manakala €48 yang pada bulan-bulan berikutnya untuk package MLB ni, ia bukanlah mandatory. Okay, saya ulang sekali lagi bahawa pembayaran €48 itu bukanlah satu mandatory ataupun kemestian. Terpulang kepada ahli kita, jika mereka di bawah rangkaian mereka ramai, daripada level 1 hingga 7 mereka ramai, dan mereka rasa mereka nak bayar dan mereka nak menyertai package MLB itu, mereka boleh bayar €48. Terpulang pada mereka. Kenapa kita bayar €48 ni? Okay, itu untuk aktifkan kita MLB, dapat income di situ level, dan kita dapat situ e-magazine. Right? Okay, berkenaan dengan benefactor. Okay, sila beri perhatian. Benefactor ni, mereka adalah pemodal. Okay, pemodal yang berhati besar di mana matlamatnya adalah sama.
mereka dah hadir adalah untuk mencapai dan mempercepatkan proses capai kejutan. Bagaimana proses ini berlaku? Alright. Setakat sekarang, daripada apa yang Mr. Arun beritahu tadi, kita dah hadir sebenarnya, mereka sanggup untuk membuat pengaktifan 300 hingga 400 ribu PV. Okay, lebih daripada cukup kalau kita tengok pada kita punya website. Baki sekarang kita perlukan lebih kurang dalam 279,200 orang sahaja untuk buat PV. Okay. Maknanya di sini, jika benda ini dilakukan, sebab ia terbuka kepada semua ahli. Jadi untuk memudahkan perkiraan ini, saya akan menggunakan contoh sebegini. Contohnya Hendra di Indonesia. Hendra memperkenalkan 1,000 ahli yang belum buat PV. 1,000 orang ni akan diperkenalkan dan akan diletak di bawah benefactor. Right? Kos 10 euro setiap seorang PV ini akan dikeluar oleh Mr. Benefactor kita. Okay? Sebagai imbuhan kepada jasa Hendra akan mendapat 10% daripada nilai orang yang dihantar, dibawa tu. Jadi dia akan dapat 100 pin voucher. 100 pin voucher itu, okay, dia boleh digunakan pakai untuk mengaktifkan orang baru di bawah level satunya ataupun di mana-mana level sahaja, terpulang kepada Hendra. Dia ada dapat 100 voucher. Maksudnya di sini dia dapat 10% daripada nilai jumlah orang yang dia bawa. Kalau dia bawa 10,000, maka dia akan dapat 1,000 pin voucher. Right? Dan begitu juga kepada 1,000 orang tadi yang dibawa oleh Hendra tu yang duduk di bawah benefactor, mereka juga akan dapat 3 pin voucher untuk mengaktifkan 3 orang yang mereka cari. Jadi maksudnya setiap satu orang ni akan dapat 3 pin voucher extra untuk dia sendiri. Okey, faham ya? Jadi ini contoh perkiraan dia. Alright, maksudnya sesiapa saja yang yang menyertai benefactor program ni, mereka berhak mendapat 10% daripada hasil yang mereka bawa. Okay, back to you, Mr. Arun. Thank you very much. Very good explanation, all of you. Because of time factor, I think most of you understand more or less the principles behind the benefactor program. It is a one-off program, but it can also be extended because the people who are making money, the person who has been brought in is given 40 euros, 10 for himself and 30 more for 3 people. So when the person is making money, in order that more people will benefit from this benefactor program, that person is requested to send the company will take 40 euros from them and get another set of people to benefit from this. So this program can be rolled on. So it is no longer just fulfilling the requirement for 3 million. We can forever bring in people. Pay for the PV, get them productive, get them to earn money, and get them to become financially free. So this is, I think, is a fantastic program. Of course, there is an element of investment. There is an element of entrepreneurship on the part of the benefactor, but that is good. He's also sharing the wealth with the others. So this is based on one principle. If the company is there, and if the company is making a lot of money, we will make a lot of money. You know, there is some people going around and saying, wow, the company is taking 10 euros for 3 million people. They are going to make 30 million, right? No. Karu, calculation? Say again? 3 million people are coming in, and each one of them, we are getting 10 euros. So we're making how much? 30 euros? 30 million? 30 million. Yeah. That's almost zero. And then some people are saying, this company is setting up just to make the 30 million euros and run away. This is the type of scrap stories we are hearing from different parts of the world. You know who they are. So there are people who we cannot do anything to expand their mind. You got to be what you call open-minded in order to accept the fact there are benefactors out there, and benefactors are real people. They are business people. They see an opportunity, they put their money where their mouth is, meaning they will not only talk about it, they will also pay for it. And this is the benefactor program. So we will write more about the benefactors program. There's a very good response from many countries.
I would like to say at least there were two individuals, leaders from India. Each one said they were bringing in 100,000 people, PVs each, 100,000 PV each, and they will benefit from this. So what is their gain? If they brought 100,000 people under them, they will get 10,000, correct? 10,000, yes. They will get 10,000. So how many people paying for your 10,000? So the people who volunteered there are members of our team, and there are more people who are also asked to volunteer, and it's open to all countries. And this is especially good for countries which where the what you call lifestyle is new, and an entrepreneur out there can get a lot of people to come into the program, and he can still, out of that people, at least 10% can be his. All right, so it is up to the person in the country to volunteer these. So right now we have 4 or 5 countries where we have made attempts to set up their lifestyle company, local company, and also bank accounts. Of course, we had opened bank accounts in 4 countries. Malaysia, we are not using the bank account yet until the COVID is over. But in Nigeria, in India, and in Indonesia, the bank account is being used. At the moment, we have some challenges, but the challenges are being taken care together with our ever great, wonderful, what we call country directors, and also the company. In this light, I'd like to make an announcement here. We are now adding a 6th country, and that country is from Africa. And that country is none other than Ivory Coast. So the lone member from Ivory Coast, our next, program is we are going to open up a company and a bank account, but we are going to take our time to make sure all the mistakes we made in the other countries will be taken care of. In other words, we have the experience, and we will take our time to set up this company in Ivory Coast, which you may know is a French-speaking country. And therefore, all the neighboring countries, there are 5, 10 of them in the neighborhood of West Africa, countries like Togo, Benin, in what we call Senegal, there is Niger, Central African Republic, many other countries were Franc-speaking. A part of Cameroon is Franc-speaking. So we have quite a number of people coming there. Out of the 10 countries in the world with the largest number of lifestylers, Ivory Coast is one of them. At least I think 20 to 30,000 people already there. Now these people have to come in and make their. So this is just an announcement to give you the next announcement, which I think you all will be happy to hear about. So if you look at the title of today's talk, it is about anyone? All right, revamping our PV incentives as well as getting ready for our advertising program. No. Getting ready for our pilot project. So, ladies and gentlemen, if you look at the what they call the last management newsletter, there is look out for an exciting announcement later in the week. Okay, that means most likely next week. All right. So what's it going to be? The announcement of the opening of our pilot project. Now, what is a pilot project? Anyone? Okay. Contrary to what I thought, the company made it easier. You know why? It will be everything the advertising program will have, but although there will be money exchange, but it's not real money. It is a kind of a demo. So we're going to start it very soon. All right, in the next couple of weeks, announcement will be made. So when the announcement is made, you know the company has reached several milestones. All right, one of them, of course, we already talked about having 3 million members, registered members. Yes, taken care of. 2, integration of the advertisement program into the our website, taken care of. All right, so all this will be done, and then we will still go on negotiating with banks and other organizations around the world to connect with the banks. One of the biggest challenges we have
worldwide, even in Europe, to find one single bank which is able to pay out 3 million people a month or 4 million people now. So we have to think outside the box, and we are looking at several options. Some of them will be getting you prepaid cards. Why prepaid cards? What's the difference between prepaid cards and what do you call debit cards? Okay, prepaid cards are issued by companies. It can be issued to anyone, even those who does not have a bank account. All right, so it's important. Lots of our people from the countries where we are in, they don't have a bank account. You know, so prepaid cards are available. We are going to be available. We are looking into that. All this will take time. So I think within that month, we will have all those ready. So meanwhile, sometimes in the next 1-2 weeks or so, we will start our pilot project, and it will have all the features of our advertising program, except the money you make there is not going into your account. It is just to show and make you ready. It's like give you a practice. But you know, you follow me? It is a real life system, but it is using what you call dummy bullets. Okay, it's not real bullets. So once this is successful, it may take 1 or 2 weeks. Then we will announce the launch of the advertising program and also the launch of what we call the various apps in different smartphone platforms. So that is the story that I want to tell you today. So in the interim is where what you see on the screen, revamp our PV incentives. Okay, now the company is talking about giving a wildcard winner, introducing a wildcard winner. If you don't know what it means, you know, so anyone with some luck is going to get the first place prize winner, same price. The prizes are going to be announced, and that will also come here. So we have now gone into our third week or fourth week? Third week, right, Karun? Third week. Okay, so this will continue until the pilot project is launched. So meanwhile, top 3 lifestyle members in each category will win. Okay, one is the first place to the person who buys the ad sponsorship program. What does it mean? That means ad sponsorship is still available. That means the 500 pack will give you 100 sponsors. Okay, second place for the 300 as well as the 100, which contains 20,000. Okay, the winners will receive Lifestyle branded shirt and caps, and eventually we have other gifts for them. A lot of this will come around as soon as we start our advertising program. So what is in waiting for you? The starter, a precursor to our advertising program, which is the so-called pilot project. So take it away, Mr. Alok. यस सर. मेरे हिंदी भाषी भाई बहनों के लिए संदेश है मिस्टर अरुण का कि अभी हमारे जितना भी जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज हैं, जो एक्टिव कंट्रीज हैं, उसमें से अभी 6 कंट्रीज और ऐड होने जा रहे हैं, जो कि वेस्ट अफ्रीका से हैं, जिसमें आइवरी कोस्ट है और बहुत सारे और सारे कंट्रीज हैं. धीरे धीरे ये अलग अलग देशों में फैलता जा रहा है और बहुत बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इसमें मिल रहा है. और हमारा जो रिवैम्पिंग और हम पायलट हमारा जो पर्सनल वेरिफिकेशन का जो इंसेंटिव है वो भी साथ में आपको आपके न्यूज़लेटर में बताया गया है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं. उसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर्स की संख्या बढ़ाइए. उस पर्टिकुलर वीक में जो भी जितने डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे उसमें से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी. वाइल्ड कार्ड एंट्री मतलब उन सब लोगों में से एक पर्टिकुलर विनर चूज किया जाएगा और उसको वो सारे दिए जाएंगे वो 500 यूरो, 300 यूरो प्लस 100 यूरो के एडीवी पैकेज. वो सारी चीजें उसके आपके बोनस के तौर पे हैं. प्लस 1-2 हफ्ते के अंदर हमारा पायलट प्रोजेक्ट का जो है वो एड भी यहाँ पे शुरू होने वाला है. वेबसाइट के ऊपर ही हम लोग उसको देख पाएंगे
उसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। बट वो एक डेमो ऐड होगा, उसमें जितना भी पैसा आपको वैलेट में दिख रहा होगा वो एक डेमो मनी होगा और उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके साथ साथ आप उसको ऑपरेट करना भी सीख जाएंगे। अब हमारा जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि एक ऐसा सिंगल बैंक हमको मिले जो पूरे 200 कंट्रीज में सब लोगों को पे आउट्स दे सके। वो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है और उसी दिशा में हमारे सारे प्रयत्न इस समय जारी हैं। न सिर्फ पे आउट दे सके बल्कि प्रीपेड कार्ड्स भी दे सके, चाहे आपका बैंक में अकाउंट हो या ना हो। एक प्रीपेड कार्ड आपको वहां पर डिलीवर हो और आपके जितने भी विड्रॉल्स हैं वो आपके अकाउंट में पहुंचे। ये इस प्रक्रिया में ही थोड़ा सा समय लग रहा है। बाकी जितने भी गिफ्ट्स वगैरह हैं वो सबको मिलेंगे ही मिलेंगे। नॉर्मल जो पहले से चल रहा है, जो पीवी काउंटडाउन के साथ साथ जो मिल रहे थे आपको प्राइजेस, वो प्राइजेस तो आपको सबको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में एक ये वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है वो भी ऐड किया गया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी खुद बहुत बहुत इंटरेस्टेड है कि ये प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू हो और ये पीवी काउंटडाउन जितना जल्दी जीरो हो उतना ही जल्दी हम लोग सारी चीजें शुरू कर पाएंगे। बैक टू यू सर, थैंक यू। Okey, program benefactor ni menurut Mr. Arun, ia boleh diteruskan dari masa ke semasa. Maknanya ia bukan hanya untuk 300,000 saja ya. Jadi benda ni akan boleh diteruskan walaupun berapa banyak cara selepas ni, sebab matlamat ni adalah untuk membantu pada mereka yang tidak berkemampuan, dan prinsipnya adalah sama, adalah untuk buat duit bersama-sama. Okey. Ada yang menambah fitnah, kononnya syarikat yang lifestyle ni sebenarnya merancang untuk melarikan duit. Contohnya, jika kita ada 3 juta ahli kita yang membuat PV, jika dikalikan dengan 10 euro, maka kita akan dapat 30 juta euro. Jadi duit itu akan dibawa lari oleh syarikat. Okey, itu antara fitnah yang tidak pernah jawab ya. Jadi sila berhentilah kepada mereka yang buat tu. Dan program benefactor ini juga amat sesuai kepada semua, terutamanya daripada mereka daripada negara yang nilai mata wangnya yang rendah. Contohnya macam daripada India, Nepal, South Africa. Jadi ini adalah peluang untuk semua ya. Indonesia juga, Malaysia bersama ya. Okey, untuk kawan semua, kita tambah satu lagi negara daripada dalam prosesnya akan mendapat HQ terbaru, dan mereka juga akan ada akaun bank tempatan sendiri. Di mana Indonesia, India, Nigeria dan South Africa. Macam Malaysia kita masih lagi tak buat lagi HQ kita ya. Dan negara itu adalah Ivory Coast. Untuk pengetahuan semua, Ivory Coast setakat sekarang ni mempunyai ahli lebih kurang dalam 30,000 ahli yang berdaftar di bawah Ivory Coast. Okey, selain pada Ivory Coast ni, ada beberapa buah negara lain yang masih menggunakan bahasa Perancis seperti Ivory Coast ni, iaitu seperti Togo, Senegal, Cameroon dan lain-lain. Jadi selepas project manufacture ni, apa yang akan datang selepas ni adalah pilot project. Okey, pilot project ni sebenarnya bahasa mudahnya kita boleh mengatakan dia adalah sebagai project demo sebelum kita benar-benar tengok iklan dan buat duit. Okey, project demo ni maksudnya kita akan buat test run system. Okey, kita akan diberi duit maya, tetapi duit tu tidak akan masuk dalam akaun kita. Maksudnya bila kita tengok iklan, macam mana kita tengok nanti, kita akan diberi masa mungkin seminggu atau 2 minggu untuk belajar bagaimana cara nak buka iklan dan tengok iklan. Jadi dalam masa 2 minggu ni kita akan diajar bagaimana dan macam mana untuk melakukannya. Right? Cuma perlu diingat sini bahawa dalam masa proses pilot project ni tidak akan ada duit masuk dalam akaun kita. Cuma yang kita buat tu adalah maya saja untuk kita belajar. Okey. Okey, sekarang ni masa pilot project berjalan pun kita akan selesaikan yang kemasukan 3 juta ahli kita dan juga integrasi perbankan. Ini syarikat akan uruskan, dan begitu juga integrasi dalam e-wallet kita pun akan diteruskan. Betul. Pembayaran. Okey, selepas ni mungkin akan ada pembayaran melalui prepaid card kerana kebanyakan ahli juga ada isu tidak ada akaun bank. Beza ya prepaid card dengan debit card. Debit card ni adalah pada mereka yang ada akaun bank, yang prepaid card ni pada mereka yang tidak ada akaun bank. Okey. Syarikat juga sekarang ni kalau kita tengok dalam kita punya news masih memperkenalkan hadiah terbaru untuk wildcard, di mana top 3 ataupun mereka yang membuat PV tertinggi mingguan. Okay, tempat pertama mereka akan dapat 500 euro ADB sama dengan 100 sponsorship.
Tempat kedua aku mendapat 300 euro bersama dengan 60 orang sponsorship. Tempat ketiga 100 euro aku mendapat 20 orang sponsorship. Okey, ketiga-tiga hadiah ini juga para pemenang juga akan mendapat t-shirt, lifestyle dan juga topi. Alright? Jadi itu promosi sekarang ni. Okay, back to you, Mr. Arun. Yeah, it's a shirt, not t-shirt, yeah. Okay, I saw that. It's quite nice. Okay, but now, man, thank you very much for fun, and we go to Rudy. থ্যাংক ইউ স্যার। ধন্যবাদ। এখানে যারা আছেন বাংলা ভাষায়, আপনারা শুনে খুশি হবেন যে অনেক সুন্দর একটা বিষয় আমাদের মাঝে আসতে চলেছে বেনিফ্যাক্টর প্রোগ্রামের মাধ্যমে। যে বিষয়টি এখানে অনেকে বিষয়গুলো ভেবে রেখেছেন বা অনেকে বলছেন যে আর যে বাকি আছে 3 মিলিয়নের বিষয়টি বলে রেখেছেন, এটা হলেই কোম্পানি পালিয়ে যাবে, এরকম কিছু একটা যে 3 মিলিয়ন যদি হয় তাহলে একসাথে কতগুলো টাকা হচ্ছে, একসাথে আপনার আনুমানিক 30 লক্ষ যে বিষয়টি হচ্ছে, মানে 30 লক্ষ ব্যক্তির কাছ থেকে 10 ইউরো করে নিয়ে যে টাকাটি হবে এটা নিয়ে পালিয়ে যাবে, এরকম চিন্তা ভাবনা যারা করছেন এদের জন্য আসলে বিষয়টি অন্যরকম। বিষয়টা এটা না, অলরেডি জালাইফ স্টাইল এমন একটি বিষয় খুঁজে পেয়েছে। জালাইফ স্টাইল বেনিফ্যাক্টর একটা, সরি স্যার, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yeah, go ahead. ওকে, থ্যাংক ইউ। তো এরপরে যে বিষয়টি আসছে সেটা হলো যে বেনিফ্যাক্টর প্রোগ্রামের মাধ্যমে এমন সহৃদয়বান ব্যক্তি পাওয়া গেছে তারা বিজনেসম্যান, তারা তাদের বিনিয়োগ করতে চান, তারা তাদের যে বিষয়টি আছে তারা বিনিয়োগ করবেন এবং এর জন্য আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে যে পিভির জন্য যে 10 ইউরো করে লাগবে সেটা তারা দিবেন। বলতে এটা একটা নতুন অফার, বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি। সেটা হলো যে আপনি একটা কাজ করতে হবে যে আপনার টিমে বা যে ব্যক্তিগুলো আছে তারা ছাড়া নতুন ব্যক্তি আসতে হবে, নতুন ব্যক্তির কাছে যেতে হবে যারা এখন পর্যন্ত মানে আপনার টিমে আসে না বা পিভি করে না, এরকম ব্যক্তিগুলো, যে ব্যক্তিগুলোকে আপনার কি করতে হবে, আপনি যেটা পরিমাণে ধরেন আপনি যদি 1000 ব্যক্তিকে মানে নিয়ে আসেন, যে ব্যক্তিগুলো আপনার নিচে হবে না তাদেরকে পিভির জন্য যে টাকাটা 10 ইউরো করে এটা দিতে হবে না, এটা বেনিফ্যাক্টর যারা আছে তারাই দিবে। এই যে 1000 জন ব্যক্তিকে নিয়ে আসলেন, এই 1000 জন ওই বেনিফ্যাক্টরের নিচে তাদের প্লেসমেন্ট হবে এবং ওই 1000 জনকে নিয়ে আসার জন্য আপনি 10% পাবেন। মানে 10% পিভি বলতে আপনি 1000 জনের জন্য 100 হচ্ছে 100টা পিভি ভাউচার আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে, যে ভাউচার গুলো আপনি নিজ ইচ্ছা মতো আপনার ওখানে ব্যবহার করতে পারবেন। আর আরেকটি বিষয় হলো যে ওই 1000 ব্যক্তিকে অবশ্যই 3 জন করে নিয়ে আসতে হবে, এটা মাথায় রাখবেন। এবং এই যে 1000 ব্যক্তি এবং ওরা প্রত্যেকেই যে 3 জন করে নিয়ে আসবে, এই ব্যক্তিগুলোর জন্য যে পিভির খরচটা সেটা বেনিফ্যাক্টররা দিবে। এবং সবচাইতে মজার বিষয় হলো যে এই যে বিষয়টি হচ্ছে এবং খুব তাড়াতাড়ি আমাদের যে পাইলট প্রজেক্ট আছে এটা খুব তাড়াতাড়ি শুরু হতে যাচ্ছে। আগামী 2-1 সপ্তাহের মধ্যে হয়তো আমাদের পাইলট প্রজেক্টটা শুরু হয়ে যাবে আশা করা আছে। এবং পাইলট প্রজেক্টটা হলো একটা ডেমো। বিষয়টা এরকম যে আপনার দেখতে পারবেন যে আপনার ওখানে টাকা আসছে বা ইউরোটা আসছে, কিন্তু এটা উঠানোর মতো না, উইড্রেবল না। হ্যাঁ, বিষয়টা হলো এরকম যে এইটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড ভিউ শুরু হওয়ার আগে যে ইনকামটা কেমন আসছে, এইটা আপনার এখানে জাস্ট ওখানে দেখাবে এই ইনকামটি মানে আসলে ঠিক আসছে কিনা, এগুলো ডেমো আকারে দেখাবে। ডেমোটা চালিয়ে হয়তো 1-2 সপ্তাহ চালিয়ে দেখবে যে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপরে মানে ডেমো শুরু হওয়ার বা পাইলট প্রজেক্ট শুরু হওয়ার 1-2 সপ্তাহের মধ্যে আশা করা যায় বা পরবর্তীতে মানে এগুলো সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে তখন দেখা যাবে যে অ্যাডভিও যে প্রোগ্রামটি এটি স্টার্ট হয়ে যাবে। এবং সবচাইতে মজার বিষয় হলো যে বেনিফ্যাক্টরস যারা আছেন সহৃদয়বান ব্যক্তিরা, তারা আমাদেরকে যে পিভির খরচটা মানে আমাদের যে বাকি আছে 3 লক্ষ থেকে 4 লক্ষ পিভির জন্য যে খরচটা তারা দিতে রাজি হয়েছেন। এবং এই জন্য যারা এই 3 লক্ষ বা 4 লক্ষ ব্যক্তি আসবে তাদের পিভির খরচটা আমাদেরকে দিতে হবে না, এটা তারা দিবেন। কিন্তু তারা কোথায় প্লেসমেন্ট হবে, তাদের নিচে, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবং যারা উইলিংলি বিষয়টি ব্যবস্থা করবেন তাদের জন্য 10% একটা মানে পিভি ভাউচার ব্যাকের একটা সুযোগ আছে। এবং এই 10% যে ভাউচারটি পাবেন এটি আপনি নিজের জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু এখান থেকে 40 ইউরো কাটা যাবে, এটা মাথায় রাখতে হবে যে প্রথম মাসে 40 ইউরো কোম্পানি ওখান থেকে কেটে নেবে, কারণ হলো যে ওই যে 40 ইউরো দিচ্ছে এটা ওখান থেকে কেটে নেওয়া হবে। তো এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। তো সবচাইতে ভালো এবং মজার বিষয় হলো যে আগামী 2 সপ্তাহ আনুমানিক এরপরে হয়তোবা মানে পাইলট প্রজেক্ট শুরু হয়ে যাবে, কারণ বেনিফ্যাক্টরস যে প্রোগ্রামটি আছে এই প্রোগ্রামটি আমরা বিগত 2 সপ্তাহ যাবত আমরা যারা আছি টিমে আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি। এটা অনুসার যে বিষয়টি বললেন যে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনার উপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে এবং খুব তাড়াতাড়ি যেন এখানে যাওয়া যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি এটা চলে আসছে। এবং আপনারা অবশ্যই বিষয়টি ক্লিয়ার হতে পেরেছেন যে আর খুব একটা বেশি দূরে না, আমরা একদম সন্নিকটে আছি। সো বসে না থেকে যে যার টিমটা তৈরি করে ফেলুন, আর দেরি করবেন না। আর অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে অবশ্যই মান্থলি লাইফ স্টাইল যে প্রোগ্রামটা আমাদের বেস্ট প্রোগ্রাম,
এটার উপরে মানে অ্যাডভিওর যে ইনকামটা আছে এটা তো সীমিত, কিন্তু মান্থলি লাইফস্টাইল প্রোগ্রামটা বেস্ট। এইটা সবসময় বেস্ট, কারণ এখানে যে 7 জেনারেশন পর্যন্ত বা 7 লেভেল পর্যন্ত যে ইনকামটা আছে, যেটা হিউজ একটা ইনকাম, আপনি চিন্তাও করতে পারছেন না কি পরিমাণে একটা ইনকাম আসবে। সেই ইনকামটা কখনো অ্যাডভিওর মতো না। আপনি যদি দেখা গেল 500 বা 1000 ব্যক্তিকে স্পন্সর ডাইরেক্ট করে যে ইনকামটি করবেন, ওর চাইতে দেখা গেলো 5/7 বা 6/7 এরকম নেটওয়ার্ক তৈরি করলে ওর চাইতে বেশি ইনকাম আপনার মান্থলি লাইফস্টাইল বোনাস থেকে আসা সম্ভব। তো ধন্যবাদ সবাইকে, থ্যাংক ইউ স্যার। Yeah. Thank you very much for the translation. Friends, you must realize, Sorry. although interrupt, sir. Yeah, Please unmute Alpha 3. Oh, is that right? Taru, You are the host. You are the host. am I didn't know that. Okay. Yeah, because she was the host, but she left, so you became automatically the host. Okay. I'm trying to unmute her, but she's not listening to me. Sri. Okay. I'm here. Okay. If you can pass me the host, I've got some work to do. Yeah. Please pass her the host. Thank you. Few people need to be kicked on their butt. Please do that, Sri. Okay. Yes. Okay, I'm we sorry, all Definitely. Being so rude, but I got no choice. Some people are just... Okay. Ladies and gentlemen, one other news is that only those who have done PV can play with the pilot project. Okay, Of course. don't forget that. Okay, so this is also a small, what do you call, incentive for you to realize that very soon the pilot project will become the real project. So if you have not done your PV, and if you don't have a chance to do the what do you call pilot project, you're going to miss a lot. So during this pilot project period, for those who have not done their PV, your shares will still be intact. After that, the company has been over lenient to you guys, because it's like, it's a bird in a hand worth, two in the bush, so to say. I don't know whether you heard this thing. That means you already have it, right? So why we go and look for some people when another 3 million people out there, our members, they signed up one day, whether they were drunk or whatever, I don't know, but they did sign up. All right. So are we so ineffective that we are not able to convince them? So we give ourselves a chance and give themselves a chance. So ladies and gentlemen, things are going to happen. Month of March is going to be a wonderful day, with a new day in spring that is going to come around 21, 21st, and so on. It's a signal for the whole world to, new year is blooming in many countries in the northern hemisphere. So I personally feel this is the time what you have been waiting for so long. No mistake of the company, but because we were very slow in understanding it. The company tried to help us in many different ways, okay, by even giving you extra 50% more on your lifestyle program, all right? Direct, sorry, not lifestyle, advertising program, direct as well as indirect, or what we call referral. So you have to take this opportunity. If you don't want, well understood, and then we are not going to disturb you. So again, for those who have got lots of people, you can still talk to people. You can still participate in a benefactors program. This is how you can help without even doing much help. If you talk to people, there are always people willing to join for free. This is for free for them. Okay. So anyway, with that, Mr. Karu, I've come to the end of tonight's presentation. We agreed to answer some questions of the same type. If the same question asked 10 times, we are not going to give 10 answers, just one answer. So, Ms. Sri and your team, are you ready to get the questions? Yeah, I think I'll start with the question which was posted in our Jayalita. So then, Sri, are you ready also? Not so. I think maybe Jerry can help, because I left. I had to leave, right? Kicked out. I think most of the questions because are of my very network serious issue. Yeah, most of the questions I saw, they're asking when it's going to start. When it's going to start.